अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायदा व तजवीज़ चैनल में क़ारी मोहम्मद सलीम नई वीडियो नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अपने चैनल पर आखिरी 16 सूरतों को बड़े तरीक़ाकार से, जैसे हम बच्चों को मदारिस में पढ़ाते हैं, जो तदरीस का तरीक़ा है, उस तरीके से अपलोड की हैं। अब ये सोचा है कि उन्हीं 16 सूरतों को या उससे आगे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे तो बाकी सूरतों को भी हम आसान अंदाज में उन बहन भाई उन हज़रात के लिए अपलोड करेंगे कि जिस तरीके से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, खूबसूरत अच्छा पढ़ने का तरीका। तो चलें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم वल्आदियाति ज़बहा। والعاديات ضبحا वल्आदियाति ज़बहा। والعاديات ضبحا वल्आदियाति ज़बहा। والعاديات ضبحا فالموريات قدحا। فالموريات قدحا فالموريات قدحا. فالموريات قدحا فالموريات قدحا. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد وإنه على
وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 صدق الله العظيم. صدق